یک 20 به یک 30 490 سومون نرخ. ابو سودا کنی ارزان میشود. 80 سومون دونش. سمنت ماهیر 500 بود کیلوی نفت کردگی بوده 2900 سومون. اینا برادرها قسمت دومی ویدیو را سیمکه میکنین. با دقت ویدیو را تا آخر تماشا کنید. نرخ دروازه، کراوات، پتالوگ، در و تریزه همشه به شما گپ میزنیم. بیا رفتیم. چه دیسه اینا اینجا کراوات های دو بسه هسته 700 سومون. 700 سومون ها؟ اینا دروازه هسته اینا تراوزه 3 متره هسته 2250 سومون. اینا دروازه کلون 2900 سومون. کراوات های کلون یک کلونش 2.5 به 4 1500 سومون. انایشان خیلی دو بسته چه دسته یک همو 700 سومون هست. نرخی سیمنت هست نمیدونم باشون سیمنت ماهیر 500 هست 500 هست 400 اگه 500 کش 43 سومون هست. سیمنت نغز هست در تاجیکستان پیش سیمنت هست. اما 400 کش هست تو 40 سومون هست 39 40 سومون. کراواتا هم برادرها همون برتر نمون چی نرخ بوده ایش 1500 سوم ایش 750 سوم شما هم انای دروازه برادرها 1900 سومون میگه. انای دروازه یکتگه برای یمون چیو 1000 سومون. 1000 سومون ها؟ 1000 سومون. اینا یک کراوات هم 1500 سوم. اینا یک کراوات بود کیلوی نفت کردگی بوده 1000 سومون میگه. نرخی آرماتور چی هست از بیسوده برادران چند سوم؟ بوده 80 سومون نرخش 4 متره. آرماتور گلات که قریب 6 متره 585 میبروه دونش 13 سومون. حالا پتالوکو برادران دو نمود پتالوک های DVP انا یک دوستارو میای 55 سومون هسته با پرستوش 50 سومون میگم نرخش. موزی آرماتور رو میبینید آرماتور ها آرماتور اینجا 5-6 نموده های 13 سومه هسته تو 40 سومه را در بوری کش 13 سومه 8 بعد 12 دوره 18 سومون های 16 دوره 23 سومون و 18 که 20 که دوره 40 سومون خالص 40 سومون 13 سومون تو 40 سومون نرخی آرماتور هست. برا این تربه های آزی 150 که 120 سومون دونش 4 متره. نه پتالوکو برادرها یا خودش تیاره پراسکا نمیکنی لکیره و مینون داره 80 سومون دونش توزه که خودش تیاره ده یکون لک پاک نمیکنی. اینا برادرها حوضی در و تریزه را همشه نرخوش گرم میدنی بود فرق تماشا کنید. اینا پلاستیکو یک 20 به یک 30 490 سومون نرخوش. انای دروی تریزوی پلاستوی 150 سومون یک 20 به یک 30 یا یک در یک 20 130 سومون. این دروی که 30 های نه 500 سومونی هایی. این پلاستیکا
як дар як 20 440 сомон. ай дарои ки пластояй ё 210 200 сомда метавонад. ман ав дарора 370 сом. 370 барои ҳамон чиё дар кор мешавад барои ҳамон строителиё 320 сомон як дона. ё дарои ӯзбекистонаи Самарқанд. ана уш 380 сомон ай. ана ёш 500. дарои нағзаи Самарқанд. даро калчали 500 сомон нағзша мегирид дарора. Безоро пластика 490, пластика 600 даро брус 6 метра 15 ба 15 320 сомон нархш. або савдо куни арзон мешавад. бисёртар гирифт. анаи брусои 10 ба 15 280 сомон меган, то савдо мешавад. 230 сомон, 230 сомон бо савдо мешавад. брусои 10 ҳастай баробари 6 метра 150 сомон нархш. навози бод дар тиреза бародаро инҷа буда ДСП юзби меган чи меган ана ёш 150 сомон ай худаш гу евра мебари мезан ана ёш 300 сомон алонтара алонда сиёш чи сиёш инҷа 270 сомон меган або савдо мешавад бисёртар гирӣ. ҳамаш бо нархи дастрас савдо мекунӣ ҳамаш арзон мешавад. ина бародаро ҳози мо нархи профил уголник турба ҳамаша гап мезанем нархи навошад тамошо кунем. ина профилҳои 10 ба 10 ҳастад. профилҳои 10 ба 10 нам болоа метруш 49 сомон 49 сомон. ина инҷа турбаҳои 57 аст. 50 18 сомон ё бо расиски доранд чи доранд намеш 18 сомон ана профилҳои 4 ба 4 22 сомон ай нархош 22 сомон 22 сомон. ана профили 2 ба 4 2 ба 4 12 сомон метрош расиски дорад 14 15 сомон. ана турбаҳои 60 70 22 сомон ай 22 сомон ана инҷа ҳастад турбаҳои 70 80 ҳастад ё 30 сомон ай метрош 29 30 сомон 30 сомон. профил чи профил ана уголникҳо уголник гуфтаем ду 5 ба 5 ҳастад ё чанд 25 сомон дорад 14 сомон дорад 15 сомон дорад то 30 сомон фарқ дорад нархи наи чеш размери селиш. ана инҷа ҳастад уголникҳои 3 ба 3 ё то 12 сомон 7 сомон дорад 8 сомон дорад ҳамин хел. турбаҳои 25 30 ҳастад ё метруш 17 сомон то 26 сомон ё расиски дорад тайски дорад. ана профилҳои 4 ба 7 ҳастад ё 34 сомон метрош 34 сомон 34 сомон метрош. ана профилҳои 7 ба 7 7 ба 7 бошанд 7 ба 7 ҳастанд 7 ба 7 7 ба 7 ям то 35 сомон нархшад. ана инҷа ҳастад 5 ба 10 ай 5 ба 10 ҳастад 40 сомон метрош метрош 40 сомон. ҳанқе бародарон нархи наво ҳастад мои визиални 15 сомон килош килош мои визиални барои арматур бо фил чи борик борик 15 сомон кило даёшам фарқ надорад симо ҳамун чи ҳамаш 15 сомон нархош.
غاوس و باریک فرق نداره. 15 خیلی خیلی برادرها چیکار دیدین نرخ و نوای در تریزه چورا اگر ویدیو به شما محبوب بوده حتما لایک و کامنتر نویسید ما به شما ویدیو بهترین پیشکش میکنید. خیلی تا ویدیو آینده در کانال الله.